Sige, sa kuya. Sa kuya? Palwa. Palwa ni kuya. 1, 2, 3, go! Palwa. Palwa. O, final na ta. 1, 2, 3, go. Kasi pangalan ni Magang? Palwa. Ano sa imong birthday? Palwa. Ano kaya? Sa imong class? Paula. Sige, sige. Sige, last na. Dali na. Pwede pa. Palwa. 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 Sige, last na. Palwa. Palwa. Kaluoy pa rin ni kalitok oy. Go. 1, 2, Tawa lang yan, 3, ha? go. What's your name? How old are you? Where do you live? Palwa. Saan gupit nimo? Palwa. Palwa. Si Palwa. Paula. Hindi siya kalitok. Palwa. Si Palwa. Si Paula. Palwa. Palwa. Si Palwa. Si Paula. Si Palwa. Ganyan ka Palwa? Off na. Hindi siya kalitok yan. Sige, hinay na ito yung class. Off na ka, oy. Hinay na class. Si Palwa. Si Paula. Si Palwa. Okay na, last chance. Si Palwa. Baka magaling ka Palwa. Sige, last game. Palwa. Palwa. Si Palwa. Ayaw na mo, last chance na nyo. Ikaw, nakakaliwa ka. Lul. Si Palwa. Si Palwa. Si Palwa. Si Paula. Si Paulo. Si Palwa. Palwa. Paula. Sige, next game. Niligalitos. Apil sa mundo ha? Apil ba? Apil. Huwag ka kamot. Apil. Oo. 1, 2, 3, go. Inom. Tawa. Si Palwa. Si Palwa. 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 Paula. Palwa. Palwa. Paulo. Palwi. Sige daw na ni sinura. May talang. Hey. Dali lang ha. So congrats.